So I'm going to start out by letting you know that there is no cookbook. So I apologize if I'm disappointing you, but there's no cookbook to how we help people with disabilities find jobs in the community. What we need to do is we need to find what works for us and what works for the businesses with whom we're working. I will talk and technology. Well, these three things, working on employment projects, probably will be will get the good aim and the good objectives. It has been improved, but the basic 5 steps are the model of supported employment. Not 3 steps, not 2 steps, 5 steps. And if you're not doing 5 steps, you're not doing supported employment. This organization is very historically, in my opinion, very relevant because for so many years that we have been working together to integrate so many people in the mainstream society and to avoid new ways of concentrating and segregating people. Hoje, envolvemos já mais de 8.000 pessoas com deficiência nestes programas. Damos hoje formação profissional a 5.100 pessoas com deficiência e abrangemos no Instituto de Emprego e Formação Profissional mais de 18.000 pessoas na reabilitação profissional, o que corresponde a um acompanhamento superior em quase 50% face ao que tínhamos em 2011, quando iniciámos funções. Portanto, há cerca de 4, 5 anos atrás, a nível da Municipal de Lisboa, criámos uma nova área, uma área de economia e inovação, em que a política de emprego era um dos fatores, ou se quiser, era um dos pilares fundamentais desta nova área de política local em Lisboa. Como todos sabemos, Portugal e a Europa defrontaram-se com um contexto de instabilidade económica e financeira. Esta crise teve, naturalmente, impactos significativos, não só para os cidadãos, os elevados níveis de desemprego são disso um exemplo claro, mas também para as empresas. The fact is that times are tough across the world, and what we need to do is we need to talk to employers at their level to find out what they need so that we can meet their bottom line. Most employers don't have job descriptions that look at what our candidates have to offer. Most don't say, we have a company looking for somebody who has a developmental disability and or autism or a history of aggressive behaviors, please apply. Right? So most of employers don't have these kinds of descriptions for us. So sometimes we have to be a little creative with what we do. So we have to kind of shift our focus from what we've traditionally called job placement to really looking at customizing employment opportunities for people with disabilities. In the traditional approach, what we've done is we've seen a very limited job market. And customizing employment opportunities, we see possibilities everywhere, no matter where you go. In traditional, we hear we don't have any jobs from employers, but in customized, we hear we don't have any job openings now. Portugal avançou recentemente num conjunto profundo de reformas para podermos ter um mercado de trabalho que seja mais pródigo na criação de emprego, mais capaz também de se ajustar aos ritmos da mudança da economia global e também mais amigo da inovação, mais amigo do investimento, mais amigo do empreendedorismo. I'd like to say, what are the challenges now for the next 2 years? What are the challenges for European Union? What are the challenges for you? Well, I think we all need to continue lobbying to ensure the full implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and in particular Article 27, where everyone has the right to a job in the open labour market. We can never forget that our mission is to help the most people in need to be integrated in the mainstream of society. And let's see if guys who has a workshop ready to use, let's see if the guys like the workshop, and then they can start to build their own employment and build their own project. Vamos ter um projeto da Academia de Código, assim se chama o projeto,
em que vamos, no fundo, se quiser, abrir a possibilidade a 20, 30 pessoas desempregadas inscritas no Centro de Desemprego da cidade de Lisboa, a possibilidade de frequentarem um programa que ao longo do seu tempo são 9 meses, bastante intenso, em que o objetivo é que essas pessoas aprendam novas competências, aprendam novas vocações e, quem sabe, o licenciado em História tem uma capacidade nata para programar e para ser um especialista na área das tecnologias da informação. When new skills need to be learned, they are best learned in real community settings. The best way of teaching new skills, of learning new skills, it's in the community settings, it's in the normal settings. The skills are not automatically transferred from artificial settings to normal settings. Most importantly, we want to ensure people who are most marginalised gain access to the labour market through the model of supported employment. Mas também desenhamos estas reformas com a preocupação que o mercado de trabalho português fosse mais inclusivo, fosse mais amigo de quem tem muitas vezes maiores dificuldades em ingressar nesse mesmo mercado de trabalho. Torna-se, pois, absolutamente necessária uma aposta clara na competitividade, único caminho para colocar Portugal e a Europa na rota do crescimento económico, sendo certo que, sem este, não será possível gerar níveis de riqueza que sustentem e promovam, designadamente, o modelo social europeu. Really, job development is 24/7. You should always be job developing, everywhere you go. I've job developed, believe it or not, in the ladies' restroom. Because I talked to somebody as I was washing my hands, and all of a sudden it turned into an opportunity that I said, wow, I didn't even know there were that kind of opportunities out there. Here's my business card. E percebemos que em tempos de crise no emprego e no mercado de trabalho, há muitos que sofrem, há muitos que têm dificuldades, mas há outros que têm essas dificuldades a dobrar. E as pessoas com deficiência são exatamente essas pessoas que têm as dificuldades a dobrar.